أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum mbarin muslimolo mbarin jahangolo fenfe le tulbenna jangura ina na kontrobe sila bela denna ma insha Allah nenna ustajo benar ni wala mo ahmad ti. Assalamu alaikum saybo ijabi mbargalo hal konton jandi bena la dun na sujet kono ha fal be en konni mardi men dinar ni Muhammad al Amin di danwa na benari mardi lumay mardi o rendez-vous kana fo mo ko bena la sujet le kan sujet membe ma hamere no mo kelu ni muso la kolti benala kudul le debati da kan bar benala asuso kamato ajahanga kamato alako mbabe la sorboti la donni parce que kudul le tambita wahato yento habe conseil ma mentilintan na musulula dama lemu mfangal lemu. Donc on a devoir momenti Muhammad Amin Benari abena lo do fete la ngana ala ko nganya no honna firin ala hajigo momenti haraman tahdiya be yambari benala wole kan ala halu la pe jam wole bijam e hasongama ubiye kana songama bar inshallah tonya même tonya ti mo holi sedde men kam holi sisi men kam wole be fodu la bujandi ñohon te ñama buku bakala jango dula te janti bar jam fana abunda bila kare mbele en keni muso fenfe ni jahangolo moti di si kutale moti ni se jahanga kanga nyimme ou bien arrive na la France kamale la ni bi adresse la y a pas de souci problème fusinte ni se na benga kuma fo ni se na kuto benga fumo fo ni se na hakke kilinte kuma fo kedu daji golu momenti ngol fo ala ko ni musul sen hon fahamu musul daji golu momenti ngol fo ala ko ni kila xani hon fahamu dingal se matili nyame na ala ko ngol fo wol fananga sila ken do muta mamare ngadu abi bolo kono la sigi nyoko ya hakulu bijam abele bijam fem fem ni mo ya se ni mo na li se na li be vive la na li se na ke nyoko mama si boleti ni Muhammad Lamine danwa bena la wo siamanka ne Ahmad benarin bi benala wal hadale kam bi wal hada kende ba ala haluna alifa yinu it hakuta le betege e khasila kendo le muta e manke to nyi gendunti ne haje dunia yi hida dunia yi samba e man million soto e man katikati sang e man etage lo e man fusilo bar dunia be hi to hobe bin telefele etage be dolu bulu a de tufla ni luluma hari be quartier men na harwol fanga mi malo na ke bayno di be larim bilingale to ibe larim bilingel leto ibe sate ningalla bari to khota khata ibe sate wo sate le to khota khabila mini binteri ni na girim boy be ni na avion ta ni na digini yelo embe har be sate men na fanga sate wo dulu mamalo donc wo kono la be ñohon la la ñohon plage la bunya ka ani nguliya kan wole bija partir de maintenant fana numéro be la pebulu butu numéro be la pebulu bari bi mabula au parleur là parce que malon fushimo mabula au parleur là medbe numéro noté là soit nin harbi lemu mado misala sakani na se kuma kono la pe numéro ndole la bola jante nga sa fele ni Ahmad la fongo yin kan na photo yin kan abelarin photo kan nga photo men la ni Ahmad la photo men la atele men nyabe na ja la pe numéro ba kan nga photo men la kunu ani akunu na nga photo men la
numéro be lara kan la paix numéro le mot prochaine fois ni be débat men kala har bi le ten alseno le kiliro kala inshallah o parler la inshallah bluetooth la bi ni men tahta numéro nyini ni haje ni tata kiliro ke ni question bi bulu inshallah on sala saka nase kunno jabiro kono la mais akana janya ahke ali haketu allo mbata na non la paix l'appel numéro le GNT 06 47 76 63 93 06 47 76 63 93 l'appel numéro le Mointi inshallah maintenant ala ko muso nin kelu nimbe de balla alsenole la ha kiliro ke numéro wala hal kan bula o parler la o parler o fana so na o fana régler mena o régler la man pra kam bi bar mena la o fana fengalale comme ça ibe question même be poser là misil mo be ça mais quoi ahmadou nyanti la folo mbemba mbi talale o nyaato folo parce que ni ahmad benala numéro était face code ndele ba numéro mo ndara numéro le fojan sa ente inshallah on meta numéro di tuma do hala mele fi mala men malon numéro awa ce numéro di sa numéro le Mointi tugumba di la tugum 06 47 76 63 93 06 47 76 76 63 693 93 l'appel à numéro le moti hanana tfongo tinonde ngabula bluetooth la natede la nga régler o male ahmadou ne nata hannalo na téléphone di ngote de ngala sa ni sa régler bluetooth ma jam atat dol bidje alses nan men hatanga alsen no la hasagi ame fongola ala ha asafe alla commentaire koto ko la pela numéro ala ha asafe alla commentaire koto comme ça mo ko du saji binen kiliro tata kense débrouiller onya ala ko assalamu alaykum ala partager non ala ha partager ala ko aseta hadla beto voilà mbe ahmadou mbi makonondi voilà mohammed lamine jana numéro jana tel la 06 47 76 63 93 voilà albi ha ça fait alla commentaire le koto l'appel numéro le joti inshallah mbena la wolle kan wala hakanim kiliro prochaine fois halbi ten ala hakiliro ke nin question bal bulu alisa posé directement ne karamo même bidjan inshallah sakani c'est do fanga koto voilà ala ha partager ahmad benar sain assalamu alaikum voilà assalamu alaikum wa alaikum salam postadio yo sado sawane jabi adu me yadi go alhamdulillah mbeja dimba ya dum alhamdulillah
kilinga do adiata do ni iyo masha Allah masha Allah. alhamdulillah ya wa alamo bi fana ta so ni alambulu Amin Allah. mbe jama konton na mba fala mbari ngen muslimo na ki mali mbe dun nan na wala hada ko non ta janya la parce que tang hado ko be bulula mba fala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation jama ki anam solu alhamdulillah ko lon na ja ko hambulo do nyohambulu ko hakki kilinti ko hato nyaara sabati abe nyaawo nyang hato nyaafo ngabe kan kilinto men nim men kan wole ngo hakan bi mbe janne mbe lonna le nyinin kala parce que dunia be benta en to ko nin compte fido balula ni ñoxon fa monta du tema ke ni muso du buloma dun situation be buloma rasulullah hantum kun ne jang hantum kun fen do la jan muslimo la dictionnaire ni wolo mo alquranoti sunno la tawle kan wo kunti je men ta ko la wala muslimi ya ke kawa koti muslimo le bulula abebe je foni te hi fanto nyigi mais tout moment men ne ison ta mo ma aha ala kan wo fayen aha sunno wo kan fo yen ni sontama ite fangala ji fambola tonyo go budula ni na foninki mbe jambola ahmadu lonna le mu abe londi ni nga fanana ale mbe hadwa en si ma yala nga dwa en jatte ken dala fo ala men sala londo kala famaji go men bala koto fo ala men sake mo ti mo men me ka wa famma wo bo hontati mo men se ka wa famma wo mo honte wo kono la bimbe na da jam o alifadu menal alfa la kule kan bin jawal hada sabanyo hole kan kodi ustad ni wajina wala hada sabanyo hole mubiti wo kono la alfa wulu ila timinandia ila wakalo wala haken tenin ni jesigri njanje sigri tibabo la jamano le kan ben sharibila tibabo dula bara finga dula e hamem bula bisdi mo lu saboto ni tana fitat nyaaru le kala ki se nyaaru kala mais ni lafta le ki ha hera kule kala e ha dunia yi mo dula fahamu kula iso fana kala ko men telu jato nyami mais daji go kurmo mi akeno nteni nyin alfalu hi saran na kumenna manyi na la betege hari man tilim betege bari mba fi fo le wole sala sabati wala haken ni imi aje mo honna la reso so la imi aje mo honna la dunia jago jam mo men kuma siata aha be punya wala haken tendim fana nga be punya har men ngan do ya ntemi do ya parce que ngalon ne mo ya mo mu bunya ta le ti kata nyawunya iyo kono la mbena la alfa la kulu kambi ahmadu mbena la dosu mun nawlo to jandi be jama konton na mbaya fo lite fa ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idin jama be la denni na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bi yo nata iyo eke amen fodra inshallah bi fa tantu le mbeje gila yo ani membi be ne me kay reso so no wato yinna yo mi fan tantule ila jaha ila drohoto kam masalan hatala subhanahu wa ta'ala silo ni halin kenema hamol fanan kili ha do sifa adala silo ni do subhanahu wa ta'ala ningo adala silo wala mtonyati adala silo mtonyalati faniya man kadala silo awa ifana mi wakkelin ibe sabarlin molle men bi kiti ila binan la bi do hayal ibe sabar la bi la abeten ne fana kila mol tarten sallallahu alaihi wasallam kila mol fan tarten de piyeto nya mutadron moli hinal hibbo ya hakobe fo yema bay sabarta adala ha ila wato la timma wal mun fana bi tarra al halu kan insha Allah amin allah ya rabbi nga le meral be tanto folo ngi jagi fana mel be merol wato inda mel be nala mel après ekeo ustad mustafa sawana fo nyamendi mba wala alfa la kolu mbata kilin wala da kilin fulake ni mustafa nyohoti iyo bare nyimbe be menyi nin kanje wala mu fonse fanna fa kuma kangala iyo anin fana nga meme misali kila wa sallallahu alaihi wasallam ngata subhanahu wa ta'ala anin nga meme fana men na alfal nga meme milan wol basagila de parce que ni na alfal me ko men fa kala fala ko ni ma mele nu be fen fono je ko masalan iyo ko nga kuma meme alfal la anin fana nga kol men fana korosi ngaji alfalu fayda ikomo barkanya kenya ma ngalon ne li da wato ke kuntanya ko kunna awa ni ngaro ha ka foma bol masai kan ba dinga ko pro se simma nyamen
Yo. Bi usa musa nyande kumala bare tunga jefu wala mo ndolu bi mo holu bi bare so biya ko kafodo le be bi mo hol kono bi med halon ko wala bata ko be bula yani alfal nata ko menti hakuta hala fole fangaye wala hakuta hamute fangaye watu wati ne kuma tiendo sa ko nganda alfal tarakan tan adum be jahanga alifalu nte seme fo bele la alfamu jahanga alfalti alfal fane bi mo wallilti bi mo kamal lingati jahanga alfal be akwa kede konto sinen fo me kusan kuma sinen ba ni wonte fem tenya jahanga alfamu me konto e be mo kende fem tenya ma fanga la fo ngadwe ndoro inshallah ni wadu ni afo isa ko ilef hamul kanya to nya mul man kanya bari wadu bije ni be mu holo ko nya sifala altala subhanahu wa ta'ala la silo jokoto yo o difference tiji ila baro ibole fola hakili baro ne la menga men dam baro nyinto yo ramashi ndo yi waso wala wa mashi do fa na fisamantia fodo la fisam no wonde yo na alfalla kulu menga ndolle kulu wali bi ndolle kulu menga alfalla kulu wali kunu inna wala hada benu inshallah yo nga sugodo fo ila kumo parce que dena la wole kam comme idana fo nyame yo na kunu alfadu anon telbi ndel menga kay no to bulala mbara nyalu e hale bata boni homma mbe mum komba la ni ha me ko komba hata hibulo du no hombula ha honda to ju wonde de wonde wa ko la ko hakkele hakkido la kelo anyo hon nafa ha mo kudula parce que bi mo la filo be sunu yarimbi ustad nyaba la bi nga image do la partager le wuraina iyo tuma do sini mena ratu de Facebook fana na mbata hati fongo la messenger la ni ne be bunni mumma mbata wato yembe continuer la banka parce que musolo nunke lu to molu ani ngaburu jura ko ene men jenti ani maulidi men jenare ten bo nyimbe mu kuleti muslime ya membe muslime ya kono misilimi ya sonta ha sewa ala la kila la wo luwolu le moto wo man fan ko ha lun kilim mutama bo ko ha gaburu juro ke wo daga ndi atar wo sonna ko ha ta gaburu to ala ko ya haji bula ha fo ifana bela banna janne bo bar bi sire ni ngaje gaburu juro na beta ke kuti na alifalu parce que mbebe alfa inde to nyigila bo alfay nit monte do le holu jele harim te ding nga do le holu jele bo nana mi je ha girimba kidi ko hata ha girigiri te gabrol ni kulu kay imaki be mbalu la imaki baba lu la imaki te dimake bi abatake na marcheti wala système ni hono nen maha ni hano maha nyame esi parce que wahabia ya mbata ni ngaro ke ma parce que ni ha tata do to ngam hol nyen ko mo wahabia ti safwe esi ka wabe esi ka ko beti mbari nga habe mumma atege ko men soto la janalon ati harji he men soto la janalon ki janalo harji he ati bata wakkali butu mo hamo holu la bo ala silo kan ala ko ati harji he ken ala sabati no me masilandi wala mba fe la hanon le nya bo nyen kenen na alifa de daji woni haji ne kuma di kambe ala ko hanon le doro nya bo ni fanan 30 kele sa ke nyadi est-ce que godi kole mo ba ala ko mo godi kole tan kila ko mo godi kole ni wala mo fanan be hanna biro ni ngallaka ngan sigi ngam hole kili ala ko fanan harbi ni so voilà be tala wala dulu kam voilà wala bi salam inshallah ki jira mo nyamen doro okay ina mo nyamen di Io. Wala hayinte. Ainda kodi. Io. Okay. Ina fo nyamen nde. Faida ame tambi no.
nalfalu alay salimu soare alay salimu soare hana janni o fangana mem o fanan baba iyo awa hana karan hubatu ba hana karan samla mine wolo hana alfa dole butugo iyo yuni bela alfalu keta yani mohballati itul babal lamade iyo awa parce que monte din sifal sotola benga din sifa soto yaba ko yani ko ababa hatara abe filole ka baba yana hatala hababa kande monte hakilin de wotana bari ñu be depuis to le haji isota muslima ya kono ifal fana ngi daji go muslima ya le ina takata ha muslima ya dino londo de yini depuis muslima ya dino londo yini ndoro ina te sidi kende ken hiya ku fanso to fan ifal man men soto depuis ku so de ifal man men soto ndoro o kayanti yen suhuloti ukayanti yen fanan kuti adala subhanahu wa ta'ala ahamen dima yani bunya ma fangala o fanan kanyande fanan yani hiba duniya to imanna duniya yani mo hatala altala lo ya tala nyini hi hasoto duniya se kinya ko jifo duniya minene iyo aminene awa nyuno hanyin kuri ketenne inari tesi di fana ha dino londo me ha yini ifandari inari tesi da mol karawala mol daji go du wala o hila suhula ningiri mo bayin ma ningira suhula o hila suhula hadingira muta sawosa yana haje yake godi ningira de o hila suhula loma wala ni ifana fal sotole e bo bal sotole bari itu mo ko yunike ko bi gori yini nya mengbe bularin biya ni fana mol me long ime bunya fo ko me bularin bi ni afo wa do beje mol sa tonya fo nya do ma mol sa ko ya nyinu ni jerke o nyumu wahabiya rate wahabiya kuma kan na munyin iyo bar c'est normal pour o mu normal pour mo yo fo tonya fo lalma normal la moti yo futo nya fola bari jani bedunna o bunda bala tite jani bedunna je folo yo ndolla kol menga alfalla kol wali nganon fo alfal menga lon ko sugulala ba fola yani na alfal men ma hankudo hakara ama fonda alfal ma banda alfal ma hankudo ba de janga alfal ma hankudo be sugonyin to yana ko inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitna نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يوم بعد الله سبحانه وتعالى ملها الدنيا بلا إن أنا باركن دوك كلوتي يعني الدنيا تجينا من الأفضل إكينيا لمن ينتهي مثلا سوغوني أبي فيك كاب من الأفضل نمني لكل ينينكا ولي لكل تانيا لسا a follow ndol sabato dula ni na fa follow sabato dula bonyo homma de farasi janne yo nal fadul bi mel hajanda follow wol dum dala junna ake halone hitul daji go dum menna ni ha men foye fayde nata ani fane men foye ko tanole meti ina daw ko siama tarja yo woli ko le sagile munna wuldaji gol dunda ko menna ni hifane hi masilan ko menna depuis haji doro fayda no amebe no jam feo isagita dole batana france jam be dinga soto kanja be ko jan tolle kenyalu aninna alfalu kenyal i walitale na alfalu wala sida wulo lako ne ko men fo wonya matalan dingira kijeri ngal ko to tuba abe sohoto le jar suma jar soto ko baro abe sile an kanjalo be yo yimbe be dugo to munna pro ha halwa ke ise ferje menni hila dino
ani hanyago hamol karango dino la isa ye alhamdulillah bari nyimbe dino nyimbe ko la pour fitno ise pour na fulo le fitno ma e ko bi meme bularen bi ise bori mo hol le fitno ma e ko meme bularen bi e hibori fitno faramma idigna begen sate ba kono mi daji go dun no mislima daji go pa ya se goli ale hiboro bema idasi kibeto idira do kundu no nyamende ndolo hol be bule jele moy betu je batana bole hanasi farasi jam no ha alfalla silo wani masigi alfalu be siri nyamenni bi don kenen tole dun tanya dingirati je manga sigi dati sila dun tanya la kiji yo ne men na maha awa mal kwa dimbati gyare jam to nyala mfaka wo nyala bari isi ku naketa ku fana ni fanja ko fero so ale be fero ni nane alamo fero so na be bari mel ke be siri banko nyinga nimbe kumala alfala kumola fonga hakim tule betege parce que tol hal fala kul walide ani ngusa ngata atala ko senen kila ko sa ko no wahabiya kan la mota bari meme fore ja example na kolu ha alfala ko walile na ba ni asa fana alfal men fan be na ja sanji bi warwulol si ja han bi sagolu ulbe mu ko ni banko nyin kanja alfa ko mo betinyaka nzaba abal ko tinyaka to yo naje na fulu ko dun be kunto molen tije ke bala kuma kan luti gol kuma kan sike dinin hakilo kan nyamendi ana san maraji nyamendi wota no kuma kan meke nyonya alfa be bakana jembe alfa ko jembe alfa follow ko mo sabatila ita alfa hammo be godo men ka ita hammonto dinni fa hammonto ka dinni hammonto ka mo min bata hasan ji jalu sanji bi woro wulo an bi sago han biya bite ko bi de ije dunya bolo fan damuta iyo kunne dia ta man sedon tawoti imamu Hazali akwai men da sanji bi na nosi ila bar ni man sembo sole de bara kuruma ko mo ime kiso jigite tigoye ha ya ha ila bar kisi mejigite kiso mejigite tigoye ngol kiso Allahu akbar na alfalu la mo holda jigo dungo anin to fana bi sign de be bulande awa defensivité ma na alfala katale e mo holda jigo dun depuis haje wati men da fana dajigo dum me so da jam few ise non buleta ngado dajigo dum so da jam men iyo abandole be banko men ganja faida mol bada jidi jang dol ba kan dol bada kura dol be tema nyimbe ko ki ko be bada amdal nyimbe ko ki bada ko hidin daji godo yawa ita hammo mundi shine ita ko mo le koto ko ndal falo hammo kede mendi ko mo le koto ita hammo mundi awanda Kenya woli fanan bi fonga hakilde betege nal falo ko mo hammo himutale ye kato beke indin daji godo o fanya ni kaza ndin daji godo no wal falo ko walide wa alfal kolu sosole janim be do jang nim fida hole wulta kon alfal ko sila koto nin gamole wulta kon alfal sila koto awa dunya interest so to jaw jandi dunya tawde so to jaw jandi awul jandi ngiro dingira sa kon alfal sila koto iyo ha majliso sigi hamol karam jombo kende malabi abe wasara kan fana be karla ka jombo kende malabi sila koto le dummoti moti isake no hal fransi je isake dingira ise majliso mo karano dingira iyo jombo kende malabi ha mohol dajigo du muslima dajigo la dingedu ani sigi nyoko dingere fana jombo kende malabi dur hoto kan abakan fana be silan nin ko nin tambi ta fare kan na tiyan koma jombo kende malabi jombe fana badinya kende mabe jolti mabe ko na alfal fana kunun walla badinya hammo turum bi de nyame jombo kende malabi dur kono sa konti da konti sa fo mo kendo kende mala kafundin sila koto le dummo beti sila koto le moti kafundin sine
wala je so jahango société kono mo samen situlo do wolde la min hakko yimbe bula ni wulta ni fidawlo wulta ko fida gabru ziyara ko sida ko dal fala silo yo ninga mo sida ko dal fala silo ko ku bulata nin da fulo duniya na fulo so tato dal fala silo mo wolati na fal tuni mangoli ko lomba nin na alfala silom goli kolati ndul habunya ni duga ndul jahangol hayani ha bunya mesora ni ha karamato mesoto na fulo bo sabulele na fulo ne o sabu karansankun ngal kuma kan do me alfa dola alamune walama karambam falta da kamatu wa wulbulu bari wolum atara kama gafu gabon ila atara kama tuwa bol bulje yo adata sexidia baba da kamba murtani yo aka babe mutari akona sa de ba après woda da kataraje ako tuwa bol ki ha ni dinga baba bula ba depuis karam bam fala mude depuis ana taje yo ina tafo utuma ni masake koto de balanin kasole je masake koto lo moti yo ina tafo yen ko do dimba tana kan majanko masake koto wulde ko jange ko fo haro dimme sija masake hofo ko ba nin kala san ko me dingira kili yo ko haro dimme sija ko fo haro dimme sija agol bogo karansanku nga dinkeje woluma kabe kitabu men karankan duwara men karankan anano damfe o nyala ta don adinkeje afele adu ke ba ko na fultigo dim ko fu har dim mesi jam yo wayta nal fal kida bole be ke fu har yala kono yibur na fululuma akada hamol dal na fulum fitno dorneti umar ibn khattab kale ne mandu mo fulatima fasa honden tian du tema na fulo yo de ben te sidre menne be ba de bala wuli ni me wulta dal fal e me ku fon fa yo ni atara hay hagaburo sawosan gaburo yenda konto na san menna karo menna na atara masala alfalu sigita wolama ini laja wala kunna imam wol kare imam wol da digo dum ima londo nyini ima mo fan sutto sudo de nyini kamma hibe ngabur ko doron nama hibe wuldu ko doron nama tango sampo inda doron hake anniversaire ti iyo wa hamminti law ko dai wala mo man kila sallallahu alaihi wasallam kanu yisi wo de kila fane khidima al halu bela bar wo be ihanin kula sama mingalu ka semo ya be na alfala ko keten na tari uri hibe udon nama ndebe de go bala wuli kan kallenke ya men duben ko tembi aske mo kelle make awa altul ben de go wuli kan ko men duben ko ni dolbi nan to fanan koma wala be bana al halu menka al hammonde alfala fanan mutalabi men fanan jato ba wala kan mutala wala hammo akai mutala beti ke ha dinigal daji go di kanta luwuluma iman kawa ke bay digal daji go ma iman nyanta luwuluma iman kawa ke bay digal daji go ma londo ma fala mo bunya ma fanna mo bo nyonto ma fan na tugi ko dal fal tumba to nyame ani badi nya kano fanna yo bar sugulala ha ku do fo bi me wo hato ko de jangol bi dala wa hato ko sab jangol bi wa hato ko nga fonya ako iko man talaba al-ula بلا كد سيدركها إذا شاب الغراب كما هو بكالن كايننا بلا كد إيمان تورو يكون فيها لندو سورو إيمان تورو فيها بنيا سورو مهول بل إيمان تورو كيو فيها دنيا كالن كيو فيها وسورو إيمان تورو سغرانا كو سيدركها ساسوتو سيدركها yinsaji saba alinabla ko sawfa yadrukuha ida folo nyana daga arabo la ko mengane nago ni sawfa sabo yani adamu harfu tanfis
يعني سيدركها يعني أتم حرف تسويف bari ni go sawfa yudrikuha isina soto nin kanal kungeta wata men kana ni dafin dole mu faida isa fu kanal ba hurab kana yo aha no kungeta wata men sai kallan kiyan soto imam shafi'i ko ako man rama al-ula min ghairi kaddin ako adaa al-umr في طلب المحال في طلب المحال أكو من رام العلا مو كلن كي أكو ينين من غير كدي إيمان تورفيو أكو أضاع الأمور إسي سيبيبا في طلب المحال فأنا ينينجتو إيكو بسوشتي بسوشتي لكونا مل بسيرين فنياكا يو fanya doron fani ko kula mata fanya be fola pour yin gamma ko kallen ke ko la sodo yin gam pour moli hitu hunna pour yin gam moli hitu lo ala fala se to kun sanka wote mo hambere majliso mengalo kunun don na bar bote je banko ma fa bela bi o majlis kilinti je bi isa me yani is talibi de force wor jebela tije janga majliso yimbe ko ikon al fala ke nyamen ina la gina jawu jadi sa ko jagol mun dol karam walati yo wa aital nal fala ki so kende wa aital nal fala fala imam femuta mo karam mo karam kola hi kundu dunya la ha mol karam ha mol da jigo dum hi fasu da Allah subhanahu wa ta'ala dolle le barol bejel le bambi hal sigi wa alfal gabro kunna dolle le baro bejel le bambi hi sigi alfal gabro kunna karante kela mo holti daji godunna ko men kunu alfala hatum bulo hammen den tonda alfala bunya me yirjoyin tutu ndol bada sta hansi go duben kunnam fande katala je ke yirjoyin na pura kan taja do ama tegrama be doli burke ba tegale bala boy kam tegrama do buli ba tegale bala boy kam abe mbena la bol ko yin ko nyaadi ni hila ma ayo alfala tala ko lende alfala tala yo atala ku kala falen marson atala mun kite sine adala ku kala fale idi mo mojo musabawu non tam ya lo bena la mbemekela yo de continuer la na alfa la fasala mbi la fasala nyadi sumun sifa ina mo ala ko ngan dingelu lalo yo ibembal taram mo jonti parce que ise dino im fanyawnye ha nyinu alfa yinu ije mene ni la majliso le fola ten nim majliso be batatu nembi abi majliso mbi bulu mai sigi mohoma ni be bi bulu kena bi be fana bulu ndel hakke bal dele be majliso ni sa wolta ista kena to isi fanga dele be kena to ile da bo bi be ta kena to akade okay aha be kiri kan okay yo afoko ba fala tem مثلا يمكن ان الفالو يعني اسيغيتا هي وسدون الى سما سندين لا مسلو كاين طالبولي هي وسدون لما ايوه يا طالبولي كراول كونو والله ثم والله ان الفالم كيكن دولتي يقول لك اذا افتخرت باقوام له شرف قلنا صدقت ولكن بسما ولد ني وسمو ولا منا ولا كلن ولا كسول لك بانكو كان ya tala dido fana fasa banko kan molla ta wol ko mo wol ma fen soto iso wala digino ko men na fito lo hol kila bunya nyin daga le wasuramat wala la ko ni ho ke ba fo to nyala mude ijele men fo ke ba wol ko do to mum to nyala tide bari wala kin nabi ma wala do din kurumba e wala soto ide be mun to sine mbala hayin keja mfala hayin keja wala hayin ite be ita mun ke mun bi la ko to ibe munto o alfala hakoko to mentu ite be munto je na manke gori ni hadaboro yamo moji be daboro la gori be sotla nyadi nihi kunna dum alfala ko do janna ede kunna bo alfala ko do janna goro ke sesu nyamen mo bul nyamen drom mbadi gen fomu wala hakuni dingira la ba nimmente alfala silo kan alfal to bidato
ni atara fana masala dabaru kenya finti bulu ko fo hidin alfal to wala mbado woke ina alfal sikiti iken kana molle fili wala de kana molle fili de atara subhanahu wa ta'ala ko innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum rahman wudda innal ladhina amanu wa amilus salihat ومن تونغون يا بارني ماكي أكو سيجعلوا له الرحمن ودا أدرس كانوا كيو وجونغولو ين جون كندو مينغا بارني ماكي أدرس سبحانه وتعالى ين أدرس كانوا باركندو كي سابولا أسنا كانوا فنانتا هكي مهول سندمت ناجي بي مو سامن بي يبين الفال كانوري والله يكسولك أدري كانوا كي مهول سندمت dana tambo shine ite men boto bungol to o dana tambo ite men boto unason to woman daga borai pore hake alfala ha ko menke ha tutu nin londo le mukata londo kana fahadi ha molda jigodo kana fahadi ya ko hule ke ibe kan so ifanin ite shi do kana fa dunya na fulo nyinin kana ke ya ku bademmi yala alfal ku men da alfal ku awanna ba na kumoni masalan na kuma san faje mengal ko wanna alfala ko be walile afolo balunya wanna alfala balunya walile me ka fo membe soto me ba ko alfala na balunya ha alfala balunya wali sabadula ha na alfala sabadingira wali na alfala karanga anintul alfala karanke ko men fananke ko la anintul ha anintul bi yana difference bi tema amol kana hida jigo dum hakari hawasa fendinga talabi harji gele menna alfalo ala alhalo woto anintul alhalo to bi abi walirenne awa barinya kanoni nyohon de mani hinno nyohon nani nyohon suturo na alfatul mu alhalu men do kunu wonin dul tabi abi wali renni awa nyinte benye hakata hayin kol nyaayini nakata men kol sabatal nyamen pour na bunya men be jahangol kanu atala hamen dima hak ben iben balu anin ikono mo hodul baro sabula pour bunya kan bor nyamen ni parce que bunyala muy melon ko asi sabat dunya ja sabat la harlo le fanantugo alinga nda kulma yelema alinga benna alfasim fatanyama alinga na fulolu alinga yani kodi wala ningo han kodi ala ma fode ikeni da balo nyininde si da balo nyininde bari na fule mengi si bula fanyala si bula genola si bula molle badinya kuna si bula molle futol bang asibula sunyarole ki yani natome yalon ko asimo bula kukuru ndornela yo alinga fa jafa wala masalan wala mkubwa dinga donni mundi ustad Mustafa sawa ne bula afana ga donni ya inshallah ila kuma benta yo alhamdulillah rabbil alamin an ma so tantu interbe warinde parce que ñimo alifa la doa jago do le moyinti ni ha me interse ne me no ko ni ha me ko ngato alifa lu ko parce que alifa ino ni ne ko ni ku siama bi ya halu ngolo kabra da muto la to nyogo bata siaya ma fo mbe kala ni ala sonta na manken kunne alifa ino la baro hamenke mba fi lenga awo ka soto alfa inu yen mense awo ka mense alfa inu la fasa alo mo kele de parce que i komo i habara ken dole ke alfa men duro ko to wahato wolu to ni halon isi barako ta memma isa ta memma be na difference din net yi hakulu faham parce que bin tele hafen soto ni barako le ke kidinti ni menga fen ni soto a soto nya fa mamge insa fon ko inna hafutu mutale nimbetenne dunia bi safo wole mo so be ta sia ko be yeke yo alifa wole men joti ngebe la kallan ke ya fola ten yo ito ta dunia ton kan na no be to ustadi har comfort ma so ma be larim bilinga la to bilinga bilin wa ya ngul be mo ko bilinga ha banko to be har baso ha la kai
ikulo be hidimi akoto baso le belarin je ila kitabu lu belarin wole ka ibe ibaluta yinne la ni sabo yireta ihila seneke fenele tay fanga metu koma halu talibol ni dingal ni hata kenato bo hata seno ki je han tilo ha majigi wo be si la salu lu ke je kenato ni salu wa to si tilo sala sagade wotu mo har mon to nte do bulu tilo yengo ni fongo si do le hatilo position ko sala fana betasi hasali fana sali hakurai hi labaru fana continue bo idi mbaya mbe se sagi duma se no se ko nyaale hat se ne ke fana ladum sankuntumo do mo wobe batana hatena hala kurkuro kono la fenna marula le joti dimbaya nyi be se nanare nonne musoli se na fenga makanin nonne findo makanin nonne malu makanin nonne tigo makanin nonne fenga be han sankun haban konko me muhumuta wotu mo fana majidi so be sigrin ibi dinga di karanna ibi wandi dinga di karanna ala nyas lan nyala bo ito ho ta dunia dan ton kan nano beto ibi larum tibu ngay ne kono ibi larum bi dinga inde kala bande lagi bi silan terbe men ma jambi interi se men ma to jambi esa je kat babulu eta si fula sababe do bulu la dela harabe quartier men na be mama londi ate baba ubi ate bemba to hodun ta hata de sate o bela bara atena la soto embe la rankendo fana ba mobili ba ku climatiseur ba kono anadi untala bun kono ime ha ini samto men non atoko man ta haja woja email fana bimba to ofo voilà atoko man ta haja woja bara ko le moti nintel nata je bisile wo alifa wo itu mo wo to bo fidawo dum ngalo ne ko fidawo sikele furi mbo na miro to e holon ne parce que mense bulante kono waxatu dulu bo nko fo ntel bi nsa fo le bon njoku mento bi bon njeko men ke kan bi ha kafu dino ma ha ke godi ni ndati hambeta mba itala kumolu fanga to ha fo bon alla kila c'est-à-dire nja kumolu fala astaghfirullah alla kana mutala c'est-à-dire wala miro to alla kila man jammen je tel jana non neji no akende imaf kafoli yende atala kila menje de olje de sa alfal man menje ke ba ñu fayda kafol je soto mena wul famma wonde ke mena la jele ka parce que ni haje ngofo yo parce que ni ha me no ko tu jahanga ke ba ko ya ro janga to ngatuna alfal ko ya non ne je nyaake la mo holu matem petegen ndena la non ne kante parce que munna amadu nta hansi ni sabu ko ngatuna alfal ko but nin do ba folan ko ngatu na alfal ko nin te mira ya kilinti munna na miro te kilinti yo ngatu alfal ko alfajo ma alfa men ngasi no ho bunya alfajo ma alfa men ngi boru jeno ma alfajo ma alfa men ngi bori ala dimbaya do hakul ma alfa men ngasi mu me be ka hi bor haramu to ko be ma ako ka be balula ahalalu lela alfajo ma alfa yinu ni ko nyamen na ko ngatuna alfa yinu ko wo fasaro bele parce que idaji go ni la kubaro be katale dino taleti alla kila hasunno la bar nyame ibrata sunno le ko wala do ti ko faltu alfa men da si kide to iyo wala do ti ni ko to alfa li ko ijana fo tun ko tu ala ko ihatu ihan kila lon kilati ihatu sunno ko ni ko to alfa li ko afasaro le jenti barbi ntele hake mente ko to alifali ko iyo fongo se kele godo di nse takale janna bo akuo hasia godo selam ta kolmento wo ke bi alfal no woleti ko alfalu lasilanto alin kana ndo hon nyama nene alin kana na metier kenti kombe mo hol la filila hamodu nyama buku baka ha be ntella ni dia kuluma be altala tarlaji nte fem tarlaji ni aha ala talaji wodumo ite fa me kuno ifanye sakko yi xam ho men na fili problème be bulla de jahanga ke ani jahanga musudu alin nan hakili to bi
dunia beta so ni abi ala ko mo fanga kuman ibe ma ko kumo hala ke nyani to nyante kilenti mo men nga nyama ne ko fo yen ni hi ireflexa ni mala isalu na kaji nyama ne dale ni mo ko yen ko nga tu ala ko nga ala la batu nga tu kila ko ni mo do takata mo do la ko fo yen mo ba le mo ba yin du nga shi mu be beke ni haja to ko bota ni ha me mo ha to mo ba on te so na hi tu watla ahadi mo ba yen ne hi tu bu fenna te hi tu bu menna ni alaha ku kaye amam men ke doliye donc bi wala mo problème ti bi ni ho fo nya modi do ma asike doliye ki te mo ba wala fan contre ou bien be mo ba wala fa la ko contre to contre ni hala sa atel je mo ba yi na silula fa hakan hay na silo man no mo holien wote ko sati min na baro le mo alu mo ti ustad voilà hari abanta mi nga ko mo andol famme ahmad bambal ko sir ma Sénégal yo yara afana mo alpha balati yo mais ngalon ko ahal balo ke sunno le kan afatoro fanan kan masalan kila sallallahu ni am sunna wal kila silo fa fandol ko khadim rasul wal adamu kila khidim malalati yo ahmad bamba bara atambirin ko la mo dona so doji talibol to wol fangi basallale ko sirin mo mahila salo kele mo do so tabi men bo ko pasa kan haben pour atala bunyani altebe na fulu men ka ha wanye mo gol bulu pour o kan kana mahamba ya gelata nga tigolo audio le me ako sire mamba qur'ano kunya wil jale karamba ko mo holiye ko mel hakanu nyamaje ka qur'ano kunya fo wili sabo fo wili jale bommal ka ho kana ko tulun ko molleti wom kuma le mingalon ko hakilima kuma kanda min la don hakilima al hakiloto men halu le mirol man jambe de dron tuma selano wol hakilo kono Ahmad Bambala kitabu Zadu Zabi Ta'allum a kitabu fejente masalan yi yo a felte yo ya bala ko pro faita mo wala masalan yo kitabu yi ke ba al sugudan tan bol fole masalan ako man talaba al usul li jalil ako ni men le fita yesi al ta'ala subhanahu wa ta'ala atasilu min mutaha tala noma momo le fita fa yesi al ta'ala momo fa no ako fali ya atasim bi sunnati rasul isi den kila sunna sallallahu alaihi wasallam min be jara esi altalama kila ga silota awa akutu ako bi an yulazima muti'an la yamil fi dhahir wa batin an sabil bi an yulazima kiha aljimi fani yesu aljimi kila silo menti holo hala jimi fana ikana ba ama mume kuma fana nyeno ani fana muti ani ya maro batu kila nako yemen ke hoke nako yemen ti yotuje ni dumal nin karamo la hafo ya ho kuma kan aleme wala se mo si marugo mo wala si arjanno fana kono akola yemil ikana milade mo hodda diyata nyawonyenda ala kumo haddi nyawonyenda iko sukuro iko le kuma kan kanile mila de madama na ba atala ko kila ko Allahu na atala ko kila ko ke masalan ko kola akon fo kuma fa kanile mila Allahu akbar atala ko te kila ko te wole me ya bula ko ji bana na bodo sansan kon doron al kuma kinya ta nyawne kanale me akola yemili kanile mila bi zahirin wa batin an sabil akibe silo memu tala kuri si marugo ba wol mu kila sunnoti kila siloti momo na kuma kanti ye momo na ke batti ya nyati nyawunya ni kikane mila gulloto balen kene moto eta sila doka memman go siloti eta sila doka memman ke kila siloti men sila si marugo subhanahu wa ta'ala de be ha kuma kanye fo ala no ko sunno ko dino ko kele fembale ko masalan sunno fana kila silo fenne be membe kila fana sunno fana kele ka pura kila sunno burha hamol bo kila sunno habole nyina kila sunno la o fenyi fana ni kila sunno sina mala miti mebe
nati kila sunno kan doron asala kila sunno buru hala sate ko la sida kila sunno buru banko kan yeba ko yaquduhu kila sunno isa saba yaquduhu bi ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al ada akila sunno isa saba londolela kila sunno sina isa saba yani londolela ani wal ibada ni atala bato kuma ko to kila sunno asabati kila sunno man silo tamo se dia londolela ni atala bato atala menfo yoki ago kama yurabbihi kila sunno sele megen fana bi tarki al ada ya ada koltuji ndal taltenne ngata tenne mvogote tenne kila sunno akoni mengo mute kila sunno fi don kila sunno me mege sate wala ame mege banko kono Allahu akbar wala jomu kila sunno bede kila sunno sele mege ne ya ada kol tuje ya ni ha ada kol tuje se kila sunno je ba ni ma ada kol tuje inda kila sunno je na sallallahu alaihi wasallam wala sabu ni ada kol muda kila sunno sa fahale ame mege wala to nyama bani ada kol kila sunno se megenne ahmad bin malik kitabo le ba felde zalu zawi ta'allum ako nam ajira kuma game yani ana continue masalan hanga na ko fa kullu man qabla al-usul itazal wa lam yurabbi murabbi qad kamul fa innahu yakhudhu في بحر ربدا ولا يجيء منه شيء أبدا لأنه يقوله الشيطان والنفس والهوى كما أبان أقول مهمه إيمان سكيل السنة ما إتتكد يجرون تداري يعني واعتزل إسو ودكيل السنة ولم يربه إيمان كيل السنة لمجين ولم يربه إميل مجين مربي قد كمل مربي قد كمل مهم كلا سنو كلام مهم كمل لين مهم كلا سنو كلام مهم تل مجن كلا سنو لا ميلا فهم كلا سنو لا يعني تبي كلا سنو فهم لو في ده يسوبولا أي ومفيد لنا موتي تنت يسوبولا أكو تقول من يسوبو على مجن ناينا كلا سنو لا أكو فإنه يخوض وتقول بيتونين كنّه في بحر ردا حلقو باكونه abitunin dan halago bala kono butugo abe so kila sunno la innan dan mi ko ni mebbe ani nyin ko fo kri bira fongol wallahi summa wallahi ihi itulo kasi itulo bo mo min lefta hila faham kila sunno la alfal fa ngi kila sunno men muta i hola bula iman so hakran alfal kila alfal hadru hoto men ke hiba dunya debi dunya yelta dron ya ko na fulo be so kan yani bunya to dron i dati be bunya ne kila sunno be tuje ke ba ko kuba imaja abati sobo mo hol men ngalo ko abal be ngi ka sunno la abati sobo wala amanda alfal fanna sunno men be sunno fana ga ako tugo yakhudu fi bahr radda abi tuninga halago bala kono ako wala yaji'u minhu shay'un abal fem ma kisige bisinda kisila halago balin kono ako pase ko munna لانه يقوله الشيطان والنفس والهوى كما ابانوا ako sentano na didia ba sabaka nidia ko bodi jawjanni abatu iyo atike nidia tron abinono masansanka yo batonya ajin tegila parce que munna ay so mo le menye dal famu wala sunno la ke bal silolu sila kendo nyulu aselo ga balu halalu la ko akultu anyama eki hatar nyame ni so wala away be halago bala kono shentanu le nidia bi sabaka jawjanni nidia ida be diare komu wala mosa ko kele ahmad bambal ko makanna minti ko alquran ko nyabi mo hole ko mele hakani maje ko be gole men faylo gaburo to ko na hakanne ahmad bambal wato godon tiye ahmad bambal wa inde to la tele sir momba ala wato godon tiye godon tiye godo biye ko ahmad bambal ko mi hadru to min gatala silo nga subhanahu wa ta'ala hayne duwa ko mo hakete et tu kala godo ta ha wuju al gaburo kan hawla duwa non ma wodwa wala so wolo tamita wala mi ha fo fambe kelle fo o nene mo mira bara ustadu al mele yibal salola wala dan tabulu sin tu wala bul kono le men fo lambari ngale alinga al fala silomuta alinga tapaliya kala badde alinga bula ko ante benna
ni ya mol ki alfa kam ni ya mol ki alfa kan e ko nga alfa bunya nga tara alfa silo kan ite be mol yani ibe position jamanto ite fa idaji go be nyaade alfa la ko ye mun tato wala sa biya ni ngalo ka alfa la ko ma de kala bande bar soto ko biha alfa la ko nyinin ka ila alfa tun tata nyaade se balu nyaadi ila al halu tun nyaadi biya wo nyinin ka de ni wo nyinin ka bi de tulato ko kala bande bar siya hammenti la fiya khamro khidima police bodo soto nyamendi hammenti la fiya kol la wuli même dino kolti e mol buldo mu nyamendi il hammo mo dorno alfa dum mesiniaro male ila arfo ila wo benta mena ala dan na jannete alhamdulillah alamu tarla kunna dia jongol kono la alamu kala mo goditi men se sido ni na sabati ha alako mfanan digalu men je sotola ni mamar ngalu wodilla ko hammo benna parce que telefele ndiko ko alfa ala han tele men dati go dum pi ni haje bi ja hanga dinga fede enti bi na reso susu ni nabi ntulo bala be no honna nanila be no hon baba nanila ihi da fa mo ko baba to dinga babulu ita dum fanan baba bi te fanan na bo fanan ni fanan baba nani dinga bo fanan bulu c'est-à-dire dinga le tuloji ibaba nani kan Allah cheikh aga dondi akede dondi mais ijele mo poy mu ngasabu yo nga nyatil na fulol la ko nga men fo na kuma nga nyatil na fulol la ala sa na alfal wato inta mele men te ko men inta mela ba de pinga di londo ko tuje doron nga mola hamola karahida ji de bi o alfal hol tuje doron men dum fa na alfalti de bi o ko tuje nga nyatil na fulola honnenti yanata mol be karata dondo do bunya la butugo men nga men da wala nonka na wele ko mo continue wala ma saboti na fuluko ni alfal do jabo wala to voilà wo me joti atena fuluko le mu ani ni haje ne mo holula sobila woyima alako ijana men fo jam ko nga nyinin karuke na alfa ni ko mo da me da sabati bi fo hakike ken doleti ateli bo de kono la ale fondin ke be siari mbimbe duwana be siya kan nyame mba fola tenne ala ko mo do ha mbe kuma kala me be i bamban na alfa na ko koma i bani ngodi ni harji heda ni na ani ha mo hodula tauhido to tinye budula ha mo hodula wo mbe difference jalale parce que bi dino be diar mo holiye malgré pour be kere bar dino be diar mo holiye dino fa hamula le mansia ni dum ni tuluma do ise na fa hamule bon wala hakem ba fa mo holiye ni mba fe len na mo ya la hatanya konto fido men dem budula bi ni mbe parna fonga ku fula bi je ngan tintin noto nga liman ya hasabati nga do ka fu halala ni nga fanamba haramo bata siyaya haramo siyata donc ete be men be do mo sanji kilim kono ya ha sanji tanke sanji tan parce que ni xala saka sai mo hol be kelin neten sanji tangay kono ina man taro boyla ha ifangal do mo ndala hi din do mo ndala hi musu do mo ndala ba dunya fa be bi budula ya hangunda bi bulla baro bi bare hataro kono be umbara gan tanyalto ya hangunda bi do wala simo wala akede ka koti malo ken awa ni e kuma ta jan nta ni ta jana kuma jan nyame barba am fananta ko ina jambutum bo ise na wala me amo na kila shi do bata na kunu fayde janna alifa alla ko la kan ko isa me ndo la hade fashi bukula ko momandi yal kan wolu danku wol beten nga metran na alifa la alifa joma ya lo ndena ro kan butum nyim fana ahadi nena fana nim mem fana ko ki be in ko so la ko mun na kan nyame nse de ba kidi de ba nte mbere de la bajan ni ko sai to men ko sai ka se de ba kidi ani ahmad tema ngana su moyen kan ko mun na so mo men keten to ba do ka ba fani yandila ahmad be jamu jan se ta no fe ni ta man nan telisi ta hi taraji ala ko ngan sigi nga sumu na alfa al kuluka bo be nyan lawol le mabutum de ba butum nim membe men kulo men na fa ni te ko do mu wahabi alati ala wahabiya yawo ni adalido bi budu ya hana na hi sigi ala hana pilato la misil mo lutulo balla
men nga kati afana ngo fo men nga ke fana tisila kan afana ngo fo die ni ne somo do hakido la bunna betege no wonte ni hon do yati wonte jutuma yati wonte fusti voilà donc mbole kuulu to alako ni hon fahamo se na nyamen alako ni se mo bo filo ko parce que do batana ibata mbati bula sina fatanga to hakki kumo bata ja ni se na bulu bala ba fo se na mara na ba malo donc wole mo mena la ite kembula la janne hadwa jamae mbala sala mena la ala sana la sana jabi ni be na domande la namma ahmad be duwala jamae ahmad hata ngar sa ni se la sana ta je la kolabu poni ke malo fa be ligne la te okay awa inshallah ngambade be konto be menda la kumo koma Alinga alifala ko nyininka ni ko na alifalu ni membe haram dumo kunna yo wala badala ala balu nyininge ben yani gaburoma wala badala bunya sodo na ko be den ni mana ko de madem gudo so mento ala ko na alifala silo mole ta badana alifal do yade wallahi summa wallahi abadana alifal ngaybe wallahi batanna alfalnani alin kana son ko sifalma mbadingel mebe tanjol na alfalu hawli ya sotole yo wali ya sotole godol to wali ya sotole ifan wali ya sotole hibe mal ani fal gaburo khidma hakena afri ndanga ya sotole ya sotole ha londo nyini londo la bara hamol karan hamol daji godo e walli asoto ne i fandi altalama alinga kilo do wodi ngiral koto inshallah alinga alfatu mo bulu nimmen yi banno ko alfalu ngafa atala janga alfala mo ndilla alfande de yo idala alfala mo na du nga saba hadan da ngafa gawa babala mo aba ndurken babante yo awa alinga ni ngarol ken na alfalla be so di ifale membe ku kotol kalama be so di karamol membe ku kotol kalama nga fungo ngaramo ke ale karamba jifaru ngaramo ale karamba jifaru ndata la mati wuloto ngaramo la mati lo de ningeto ababa karan kudai no iyo ababa karan kudai nago wotumo jarsu tugo nago kabi igoshi da don karan kode sibure da karan dembo karan dembo mu afani mu karan kode fandi ne da ni woni ngara sono da minakini fakili defi ababa ho korosi faida adinge lo anafti ikile nyamen da gole arabulu anada bujje wo nyala ata sa kunda ta sigino mu da dimbayalu kura sal dimbayalu kulu nyamen da tendola awa bimba mamar da koy gola roma awde ke baya fana faida ande tandila kura asifu ngono nyamen wala wosi da karamba avoten awa ikomul hamo yimuda ada ko akomul barakata akomul barakata voilà wala ngay ni garo inshallah ha ala mo tala ambe manta ben hanalo silo kam mem musra ko qaymati amin ambo ni dia silo kan ala mo fana atala kan ni dia du ke bulu amina dem man fen karan ba matala hanna lil hamo ko kibe ni dia Allah matala hanna lil hamola amina nal fal fanan ibe demo ni be wole to ala matan demo jidi ma ni do matan demo amina inshallah hi seniya mo hol bul bi min halon ko ibati batala ko be ma fa ko yani ko fa alfa la ko lo fa bende de fo bu nyande ngul su de mendi matala hal fa la boy ibulsine amina allah ya rabbi ha bari bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam mo be waxtu ko ta inshallah merci no albi Moro ni bedin la mano fi bedin la tem tak la sana ni bedin la nanari
la sana ni be ligne la malam fi sena no ten parce que ngena la adan nale ni be ligne la sena nare awa fayda mbarngelo ntranje fonni ke ne tala tel la sana wolu on combat tala nyan tala ligne la ten nyan tala wa alse hambi numéro men la ta jang alse numéro lu noté Muhammad Amin Danwa ni wole benare mardi ni ne alahala ni be sagilam ko benala kili num musulu ni Usmanu tambita de bado to Usmanu hado bado kuna tramentala alaman kitala ndoko musumani fonninke dinnin kendo mba konton najam be duwala en fala men si fasi ya jahanga ya kono jahanga ya kunna wudila le mu Usmani kebe indoriti ananyo holu be duwala le be duwala fonninke lien fonninke men beti lo ko ha nyohonde ma ko hakikilinte hambulo do nyohombulo hato nyogo kele ham mfangala fasa wala la sana mbata ila fongoje donc mbati autorisé mbata accepter mbata accepter ko la sana bari ngambe fonni ke do le fananta la tan abata ro fisko ila telephone ma ila ma ko ni la telephone te fengera ma ila ma iba ma ila ma le halala la sana la sana ni la telephone be le lori ne abo vérifier halala bo ko man tabe la ren ne ko 16 novembre telephone na be le lori alala ni nya be na ba la le awa mambe men ala raccrocher la le na mambe sena sumu ni Muhammad Lamin Danwa benare inshallah mardi lungo bakala kamfula la lolu so kama ana jahanga kama ni alahala nyini mama la sanam bi makono ni kunya kili ngala sahatu gun telephone on kile telephone iba bola beru yeri ne ya telephone la bokoma telephone ayante na be tenne iba la tenne ya kana accepter non tante takala voilà mbata envoyer accepter ni ha accepter telephone bi la mal va be la ne parce que si aman to règle kalama ni to kalama c'est naturel mais abena kan na ta awana man na indo babula la janne ngam fonyo folo après na sena awa man na re asana aman na ko refuser iyaji le problème bi yaji voilà awa alen be waxati ko talen be wurala
sini a batana tugun mbi mbala sagala no la sana mambe nga tuten ncana kili privé la nse modalité li foyen la sana après ncana wati kuta nsi kili privé la sa ou bien nin kurata dia sa ita hankili wala mbari ngal fayda mbafi nga intanu fonna se sumonno bare nga dan jambi inshallah alin se bengama mardi lu albi hananari mbafi le nal na tekena la hawala hadalo fem bijan ala ha partager amer kutte fusila ase dolu munafanga sa tele fanga munafang ase mo la sia fongo fanana whatsapp fanana men se demande lana ko hi ajoute ami demande be mbul bare na fongo batafa mais accepte que no butum bare ici abonné le ni tata page le xay digije hi abonné donc ni hi abonné harin tamiti émission me foy ko quoi après c'est no les ajouter là parce que ni tana amiti mi ajouter non voilà xalbe konton a falen ko ala barka alla patience ta yi xana ring na participer en koto wallahi mbali barka bulalaliam barka bulalaliam al nuwali bela ko le moyinti mfangal la ko le moyinti dingal la ko le moyinti nasinin ne moyinti donc xam wakali alin kana fito gwa alin sentimina dia jam fana mo be yalati man do bodo to kele mo hon tente dula kele mo hon tenna har men nga fo ma i khati nyama wallahi mo la ko kurunten kono mo la khonnente yan kono mbe jang khalsini ni nata ni be na la bari nyala fo be na la misilimi yale kan fola jambunda be la kari il suffit que nga contacter soto abanta nga règle fo abanta atele joti hajama be konton jahangol le yamu janti misilimo le yamu janti mbede tamu janti hafalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al se continue à partager la al ha partager wala sa takhadula sia wala sa munafa nga fanansia ntelle mo kilinti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane union de la paix.